saranyum jamana jazakallahu khairan man garam khaira jazakallahu khairan alaka saranyum jamana nyumanya tebsigi bau khairan man garam nyumanya tebsigi ra khairan man garam khaira. Alhamdulillah, ambe alatam masami sanga nyontal ale de daninke karama de musaya ni dantam fem bela jelenye ka gafe dama abaka nyanamaya labara ni gafe mi o kanaw kunu sariyaw nu ti ɲɔgɔn sɔsɔ ala baara yɔrɔ ye diɲɛ ciden fana y'a lase an bɛ masa in an b'a yafa deli a ka yafa an ma a k'an mago to an bɛ dɛmɛ ɲini a fɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ a k'an sabati an bɛ seereya k'a fɔ an kuntigi muhamadu sallallahu alaihi wa sallam ala ka jɔn dɔ ka ciden don a ye ala ka cikan lase ale yɛrɛ kɛra exemple ye a ma tɔtɔ foyi la diinɛ in na min bɛ se ka adamaden dafa a ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'a kisi alikiyama n'a m'o ɲɛfɔ an bɛ kisi ɲama ɲini a ye a n'a so dunkew a n'a jɛɲɔgɔn ani silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen fo ka taa se alikiyama don ma o tɛmɛnen kɔ an badenw Allah subhanahu wa ta'ala a y'an muminun de ta an tɔgɔ ma ni tɛ mumin ye i sen t'a la ni b'i yɛrɛ jate kɔni silamɛ ye ala ko n kan b'i ma siran ne ala ɲɛ ala ɲɛsiranɲɛ hakika la i kana sɔn ni min kalifalen don i la a ka bɔ ka sɔrɔ i tɛ silamɛ ala ko tuguni a ka sarangana kɔnɔ n b'aw ma ni aw ye adamaden kɔni ye walima n'aw ye jinɛ ye kɔni a ye siran aw tigi ɲɛ min y'aw dan i kɔni ka kan ka siran a ɲɛ k'a y'i dan a sago b'i la wa ala ye adamadenya sira don ani mɔgɔ o mɔgɔ cɛ ni sira o sira ye ko an ka ninnu hakɛw kɔlɔsi koyi ko ala ye masa de a bɛ ka bɛɛ lajɛlen filɛ ni kɔlɔsili filɛli a ko tuguni maaw ma n'aw ye limaniya jɔn ye a ye siran ala ɲɛ aw ka kuma ɲuman bɔ aw da la n'o kɛra ale ala bɛ aw junubiw yafa a bɛ yafa aw ma an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ala ka yafa an ma an balimaw nin ye fɛn dɔ de ye min ni a bɛ jate silamɛya sigilan de ye a supasement don tawhidi kɔfɛ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'a tuloma yɛrɛ don diinɛ tuloma de don ale de b'a to adamaden dusukun bɛ basigi dusukun bɛ lafiya ale de b'a to ni min n'o bɛ adamaden na a bɛ lafiya wa ale de bɛ adamaden bɛn sababa ma i kɛra yɔrɔ yɔrɔ i kelen walima o jamakulu ni fitinamakow nana diɲɛnatigɛ kɔnɔ i n'a fɔ anw b'a kɔnɔ cogo min na bi ko ala b'i bɛn sababa ma n'ale de ye ni tiɲɛ ni nkalon ɲagamina ɲɔgɔn na ala bɛ i bɛn tiɲɛ ma ni ale de ye wa hɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ funti ka bɔ ale de la ni maa min y'a sɔrɔ ala k'an garijɛgɛ don a la alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni maa min ni lahara kɛra e hami ye ko ala subhanahu wa ta'ala bɛ i ka sɔrɔ
i ka funisiriya a b'o kɛ i dusukun de ye wa a bɛ diɲɛ yɛrɛ bɛ mɔndɔn k'a di e ma hali ni mɔgɔw ɲɛ t'a la wa diɲɛ yɛrɛ bɛ taama ka ɲɛsin e de ma e tɛ diɲɛ ɲini diɲɛ de b'i sɛgɛrɛ nka ni maa min hami kɛra diɲɛ ye lahara ko t'a la ko Ala subhanahu wa ta'ala ko a b'i ka sɛgɛn kɛ i ɲɛ bɛ da fɛn fɛn kan a b'i ka sɛgɛn bila o de kɔnɔ e tɛ fa fiyewu wa a b'i ɲinifɛnw cari a bɛ caya i ma i tɛ se k'a sɔrɔ an yɛrɛ ko to ko suruku sugu fila gɛn a bɛɛ bɛ laban ka taa k'i to wa foyi tɛ na a ma diɲɛlatigɛ la fo n'a sɔrɔ Ala ye min latigɛ a ye a ka sɔrɔta kɔni bɛ dan Ala ye min latigɛ dɔrɔn de n'a tɛ se ka tɛmɛ o kan ni Ala ye nin jogo di maa min ma Alakira ko ten tuguni k'o tigilamɔgɔ k'i b'a ye a bɛ taama ɲɛnamaya kɔnɔ a banayalen don nka n'a ma b'i di maa min ma i bɛ taa sɔrɔ o tigilamɔgɔ hali ni fɛn b'a bolo a fantanyalen de bɛ taama wa nin cogo in na ko mɔgɔ si min i ɲɛsin Ala subhanahu wa ta'ala ma ni a dusukun ye fo i k'a ye Ala subhanahu wa ta'ala a bɛ dantanfɛnw bɛɛ lajɛlen kanu a b'a kanu don olu la dantanfɛn bɛɛ wa u bɛ hinɛ a la fana wa ni hɛrɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala subhanahu wa ta'ala bɛ hɛrɛ ma teliya ka taga o tigilamɔgɔ in de ma ni Alakira kumakan ye Tirmizi ya mafila Sheikh Albani a ko ni hadisa in ka kɛnɛ an balimaw an bɛ ɲɛnamaya min kɔnɔ pour que ka baraka don a la an bolo a bɛ nin ko in kɔnɔ diinɛ yɛrɛ ka se ka san sɔrɔ ka fanga sɔrɔ ale don wa ale de bɛ kɛ sababu ye fana fɔnkɔɲɔgɔnya minnu b'an bolo an ka diinɛw la ka bɔda di an ma o la politiki ko mankan min bɛ anw bolo surtout anw ka jamana in kɔnɔ o solution de don bɛnbaliya minnu bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ an ka ɲɛnamayaw kɔnɔ an ka duw kɔnɔ an ka kindaw la an ka baarakɛyɔrɔw la hasiriyaw la juguyaw la bɛsɛnkɔnɔyaw la nin bɛɛ lajɛlen fura ye ale de ye wa ale de bɛ kɛ sababu ye k'an ka gɛlɛya ninnu bɛɛ bɔ yen k'an ka hami gɛlɛn ninnu bɛɛ bɔ yen nka n'an ma ale labaara nin bɛɛ bɛ tila k'an sɔrɔ n'o o jogo in b'i la n'i y'a labaara ni i mago jɔra a la don o don pour que e ka se ka bɔ i ka gɛlɛya kɔnɔ i bɛ bɔ mun b'o o yira an na Alakira sallallahu alaihi wa sallama a ye manton tɛmɛnen dɔw ka kisa fɔ maa 3 u bɛ taama sira fɛ fiɲɛ cira u siranna fiɲɛ fanga ɲɛ u taara don kuluwo la ka u sigi fiɲɛ fanga bonya kojugu a ye fara belebele ta ka n'a datugu da la foyi tɛ don fiɲɛ tɛ don bilen olu yɛrɛ dɛsɛra ka nin hakili sɔrɔ sa wa olu tɛ se hali u faralen ɲɔgɔn kan hali min t'olu ye u tɛ se ka fara in kɔnɔ digi ka bɔ yen u hakili jiginna ka fɔ ɔhɔ u kelen kelenna fɛn fɛn ye fɛn min kɛ Ala yɛrɛ jati kosɔn u k'o ɲɛsin Ala ma ka delili kɛ u ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen y'i ta kɛ dɔ ta tun ye nafolo ye a ye tilemaganciya kɛ nafolo in na ka d'a kan a ye mɔgɔ dɔw ta baara la o tigilamɔgɔ taara k'a ka sara to a bolo ale yɛrɛ tun ye nafolotigi ye mais a ka nafolo nana ban o tigi ka sara in to yen a y'o o ka nafolo in de ta ka o labaara san caman kɔfɛ o tigi nana a ka nafolo a ka baarakɛ sara nɔfɛ a ye nafolo fɛn fɛn b'a bolo
ana bagan a y'a bɛɛ ta k'a d'a ma ko i ka sara filɛ a ko a ma i kana yɛlɛna ne ye baara min kɛ o sara dɔrɔn di ma a ko la k'i ye baara min kɛ a labaaralen de tɔnɔ ye nin bɛɛ ye taa n'i ka nafolo ye ala n'o ye tiɲɛ ni ne y'o kɛ i tɛ kulu bɔ an da la ala subhanahu wa ta'ala ye kulu dayɛlɛ dɔɔni fiɲɛ bɛ don mɛ kunkolo tɛ se ka bɔ kuma tɛ farikolo ma filanan ye ala deli o ta tun ye ani muso ni ɲɔgɔn cɛ ye a ye kafoɲɔgɔnya ni haramu sira fɛ a ma sɔrɔ muso lujurala tuma min na a nana ka na a ma n sɔnna nka a ko a ma ni ye dɛ sabu ala tana don tuma min na n'u fɛrɛla a ko ne y'i to yen ala subhanahu wa ta'ala kosɔn hɔn ta ɲɛfari ala n'a sɔrɔ n'o y'o kɔ o ye tiɲɛ kulu dayɛlɛ ka bɔ an da la kulu y'i dayɛlɛ kunkolo bɛ se ka bɔ mɛ farikolo tɛ se ka bɔ sabanan tun ye a bangebaga fila ye don o don u kɔrɔla u dɛsɛra a bɛ taa u ka dumuni ɲini ka na n'a ye na nɔnɔ bɔ ka na n'a nana u sɔrɔ u dalen de don a bɛ jɔ u kunna fo n'u wulila tuma min na a bɛ sɔrɔ ka nɔnɔ d'u ma u b'a min n'a tɔ tora a bɛ sɔrɔ ka taa di a ka denbaya ma o fana a fana i damasiyɛn ala subhanahu wa ta'ala ye ni a ka nin kɛwale ye ala n'a sɔrɔ ne y'o kɛ e jati kosɔn i tɛ kulu bɔ an da la ala subhanahu wa ta'ala ye kulu dayɛlɛ pewu u bɛɛ bɔra u taara nin bɛɛ lajɛlen ka baara mun de y'a to a ye nafa ɲɛ u ye yan dusukun la fidélité bi anw ka segin ka na hali an ka laada la a ma mɛn fɔlɔ n t'a dɔn n'a ka ca sisan mɛ a ma mɛn fɔlɔ an ka musokɔrɔbaw bɛ yan n'u b'u denw bilasira ka taa tunga na walima n'u b'u bilasira ka taa ko gɛlɛn kɔnɔ ni a y'a sɔrɔ ne y'a kɛ tan de e fa ye n'a y'a sɔrɔ ne y'a kɛ tan de ko sen jɛlen o bolo jɔlen taa n den tɔɔrɔya tɛ sɔrɔ a bɛ kɛ wa a tɛ kɛ a bɛ kɛ wa an balimaw diinɛ sigilen bɛ nin de kan koyi la fidélité i bɛ diinɛ min na dɛ i k'a minɛ i dusukun na soyons fidèles n'i y'o sɔrɔ siga foyi t'a la i bɛ fɛn fɛn ɲini diinɛ kɔnɔ i b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka d'a kan ala subhanahu wa ta'ala y'o de ɲini an fɛ n'an bɛ fɛ ka diinɛ in pratiquer wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din ala ma foyi ɲini an fɛ fo an ka diinɛ in pratiquer avec fidélité ni jɛlenya ye ka kɛ k'a ɲɛ wala subhanahu wa ta'ala ye ciden o ciden ci a ye nin cikan gɛlɛn in fana d'a bɛɛ ma a ye taa fɔ mɔgɔw ye u ka ni ala subhanahu wa ta'ala bato ni kɔnɔnajɛya ye wa i m'a ye ni diinɛ in a ye fanga sɔrɔ nabiɲumanw bɛɛ bolo dɔwɛrɛ tɛ nin yɔrɔ in de don dɛ wa fidélité ye nafolo t'a sɔrɔ fidélité fanga t'a a jagoya abadan parce que nin fɛn fila o de ye diɲɛlatigɛ fanga ye adamaden bɛ siran fɛn fila min ɲɛ fanga ani nafolo wa ala subhanahu wa ta'ala tun bɛ se ka fanga di nabiɲuman kelen kelenna bɛɛ ma k'a ka cijan don u bolo ka taa n'a ye mɛlɛkɛw bɛ yen o mɛlɛkɛ kelen hali diɲɛ t'a kɛɲɛ mɛ aw y'a mɛn yɔrɔ jumɛn ko ala subhanahu wa ta'ala ye ciden kelen ci k'a ye mɛlɛkɛ bila a nɔfɛ taa diinɛ lase n'u banna i k'u minɛ k'u tɔrɔkɔ a kɛra a ma kɛ wa a ma ciden ci fana si ci k'a ye nafolow cɛ k'a d'a ma hɔn taa n'a ye n'i ye diinɛ yira mɔgɔ minnu na n'u ma sɔn nafolo d'u ma pour que u ka don
abe ati ciden bɛ na de a bɛ ni conscience de yira ni conscience sɔnna i bɛ diinɛ in pratiquer avec fidélité ɔhɔ i n'o bɛ taa ko i n'o bɛ sa o de y'a to diinɛ ye sanga sɔrɔ o de y'a to diinɛ ye sanga sɔrɔ ni maa min ko i bɛ fɛ ka Ala subhanahu wa ta'ala ka diinɛ lase k'e ye laselikɛla ye hey nin daminɛ i yɛrɛ la fɔlɔ koyi il faut être fidèle d'abord o kɔfɛ i ka diinɛ lase ni maa min y'a minɛ salamu lafiya ni maa min m'a minɛ a b'a yɛrɛ ye anw b'o kalan hali duguma suuraw la mais tuma dɔ la nastashir'uha wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum wala din n'aw banna aw tɛ Ala ta minɛ ne yɛrɛ fana tɛna tugu aw ta in kɔ o ye diɲɛ ye bɛɛ ka to n'i ta ye sa kɛ ou bien ko in bɛ yan de o conscience de don kɔrɔ diinɛ in tɛ jagoya diinɛ ye wala kira sallallahu alaihi wasallam ka diinɛ ɲuman foyi tɛ se k'a remplacer ala kira ye diinɛ min lase dɛ mɔgɔ si tɛ se k'a remplacer ni dɔ wɛrɛ ye ni y'anw fa tiɲɛ ye o tɛ se ɔhɔ nin ye diɲɛ ka faamu ye bi la démocratie ou bien la dictature ayi a tɛ se parce que olu ye système de ye olu dilanna ni dugɔ ye min bɛ silamɛya bolo min bɛ Ala subhanahu wa ta'ala bolo o de ye min yɛrɛ ye Ala min yɛrɛ ye adamaden dan dɛ n'a bɛ adamaden dɔn ka tɛmɛ a yɛrɛ kan dɛ ale ye système min fɔ n'i y'o bila dɔrɔn i y'a jɛ o de kosɔn ni système ninnu bɛɛ dɛsɛra ka adamaden mara exemple frappant filɛ nin ye an bolo yan an ka jamana kɔnɔ aw bɛɛ dalen b'a la kɔni k'a fɔ ko politiki ko nkalon don ko politiki mɔgɔw ye nkalon tigɛlaw ye mais a lajɛ bi munna fanga bɛ a Sheikh Mahamud Diko la bi ka tɛmɛ politiki mɔgɔw kan ka tɛmɛ hali président kan munna est-ce que sanu de b'a bolo compte bancaire b'a bolo a yɛrɛ da ko compte bancaire t'a bolo comme Ala y'a da hali bi an bɛ yɔrɔ min na a t'a bolo est-ce que armée de b'a bolo wa armée t'a bolo mais munna a kumakan bonyalen don parce que dɔwɛrɛ tɛ o cidenw nana ni min ye dɛ n'o ye danbaga dannikɛla ka message ye dɛ o de b'a da o de bɛ ka bɔ a kɔnɔ o de kosɔn philosophe ko ten ko kuma tiɲɛ k'a bɛ komi suyala ko n'a bɛ bɔ kumakɛla da kɔnɔ ko i b'a dɔn k'a fɔ ko nin tigi ye tiɲɛtigi ye i b'a dɔn ko nin tigi ye tiɲɛtigi a bɛ bɔ a dusukun na cogo min na a bɛ taa lamɛnnikɛla fana dusukun na o cogoya kelen na hali siga t'a la mais n'a ma kɛ o cogo la i b'a ye lamɛnnikɛla bɛ kuma mɛn a bɛ sunɔgɔ walima lamɛnnikɛla bɛ kuma mɛn a bɛ hakili bɛ voyager ou bien lamɛnnikɛla bɛ kumakan na mɛn a b'a fɔ ko nin bɛ ka nin kɛ a yɛrɛbakun ka intérêt de kama o kosɔn nin bɛɛ lajɛlen kosɔn a b'a wajibi an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan an ka kɛ fidèle ye an yɛrɛbakun ni an yɛrɛbakun cɛ ani an yɛrɛbakun ni Ala cɛ ani an yɛrɛbakun ni dantanfɛnw cɛ à trois niveaux i ni Ala cɛ o min y'i dan i yɛrɛ ɲininka ni ne bɛ fɛ ka kɛ fidèle ye n ka kan ka mun kɛ n da bɛ se a mɔgɔ fɛ n yɛrɛbakun ni n yɛrɛ cɛ n ka kan ka kɛ fidèle ye munna
ni yɛrɛ bakun ni adamadenw tɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'an ka kɛ fidèle ye mun na o t'an ka bi wulada ye an balimaw ni fidélité bɛ adamaden na diinɛ la i b'a ye fɛn fɛn b'a to ala sinaya ko bɛ na a b'i mabɔ a la a tɛ sɛbɛn siri o a tɛ taa filɛlikɛlaw fɛ yen o ale kɔni b'a ye ninnu ye maa min bananen don a hakili la olu ka baara de nin ko mɔdɛliw ye sinon e min yɛrɛ b'a kɛ o munna e t'i yɛrɛ ma tanga de fɔlɔ de munna i t'a daminɛ i yɛrɛ la ha mɔgɔ minnu bɛ nin baaraw kɛ a ye n'an b'a kɛ tan a kuruninfililaw a filɛlikɛlaw a jotigiw f'an bɛ taa siraw ɲɛ sira ɲɛ la n'an siranna ala ɲɛ ten an bɛ don alijinɛ kɔnɔ mais dis donc n'ale bɛ se ten munna t'an ka jamana nin bɔ nɔgɔ la sa mali bɛ cogo min na i ko bi est ce que filɛlikɛla kelen ka kan ka kɛ yan jotigi kelen ka kan ka kɛ yan i m'a dɔn k'anw bɛ gɛlɛya kɔnɔ sa kɔngɔ ni bana fangajugu kunfinya bɛnbaliya mun de tora sa mun de tora ni se bɛ yen ka nin bɛɛ kɛ ala jɔyɔrɔ la mun na i t'a kɛ dun ne ye silamɛ ye ko i ye fidèle ye i ka silamɛya kɔnɔ est ce que ni e ka kan ka se ninnu mɔgɔ fasugu ninnu ma ni hakili ma tiɲɛ o b'a wajibiya n'i b'i ka diinɛ pratiquer tuma min na i bɛ baara o baara kɛ diɲɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ maaw y'i ye o maaw m'i ye o maaw y'i tanu a fila bɛ dama ka kan i bolo n'i y'i yɛrɛ sɔrɔ ten tuma min na an b'a fɔ ko tu es fidèle mais de bɛ siran de maaw kana i kɔrɔ fɔ maaw kana i lebu fɔ ne ka ɲinifɛn de ye maaw k'i tanu karisa fɔrɔlen don sa karisa bɛ tan de hali bi tu n'es pas fidèle i kɛra alimami ye o i kɛra alimami kɔfɛmɔgɔ ye o i kɛra dɔnnikɛla ye o i kɛra kunfin ye o i kɛra cɛ ye o i kɛra muso ye o tu n'es pas fidèle tu n'es pas fidèle o ni maa min kɛra fidèle ye i b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ ala ka bon a dusukun na a bɛ fɛ ka ala diɲɛ sɔrɔ tuma bɛɛ lajɛlen na wa o cogoya kelen fana na i b'a sɔrɔ a bɛ baara o baara kɛ a bɛ komi a bɛ ka timiya sɔrɔ a la a bɛ ka disira ni a ye a ka d'a ye yɛrɛ ani ala subahanahu wa taala ka ɲɔgɔn kunbɛn a ka d'a ye ani ala subahanahu wa taala ka ɲɔgɔn ye sabu o y'a ka kunnawolo don ye a bɛ timiya sɔrɔ a ka bato la parce que baraji b'a la wa a bɛ siran ka ala sɔsɔ parce que ɲangata b'a la a natalen don ala subahanahu wa taala ka alijinɛ la o tigilamɔgɔ b'a ka alabato kɛ yɛrɛ yira t'a la o tigilamɔgɔ ye tiɲɛtigi de ye a mago tɛ mɔgɔ ka kaba n'a ye o tigilamɔgɔ b'a ka baara kɛ k'a ɲɛ de lebu si t'a la mɔgɔ sɔrɔla min b'a contrôler o ale b'a cogo la mɔgɔ ma sɔrɔ min b'a contrôler o ale b'a cogo de la a b'o kɛ cogo min na ala ko la dɛ a b'o ko cogoya kelen na ko wɛrɛw fana na minnu tɛ bato ye i b'a sɔrɔ n'a ka du kɔnɔna de don dutigiya place la a kɛra cɛ ye walima a kɛra muso ye a b'a ka rôle dɔn a b'a dɔn wa a b'a kɛ fana n'a y'a sɔrɔ a b'a ka baarakɛyɔrɔ de la a bɛ baara in fana ɲɛdɔn a bɛ baara in k'a kɛcogo la n'a y'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ de dun fana yɛrɛ a b'a ka ɲɛmɔgɔya in dɔn a bɛ hakɛw kɔlɔsi a bɛ baara in fana kɛ ka ɲɛ o de ye fidèle ye ala subahanahu wa taala ye maa minnu tɔmɔ k'olu kɛ misali ye anw ye fidélité la k'u kɛ exemple ye an k'u lajɛ o ka ca koyi nabila musa ala subahanahu wa taala y'a tanu k'a kɛ nabiɲumanw cɛla
ma sugantile parce que a tɔgɔ ye ko Musa wa la Ala subhanahu wa ta'ala ko k'an k'an taasi Alakira a fɔ i mantonw ye k'u taasi ni nabila Musa ye innahu kana mukhlasan nabila Musa tun ye mɔgɔ ye il était fidèle ɔhɔ o dɔrɔn tɛ ka misali wɛrɛw gosi an ye Yusufa kan Ala subhanahu wa ta'ala ko nin cogoya in na ne Ala subhanahu wa ta'ala ye nabila Yusufa la tanga ka bɔ juguya ma n'o ye jɛnɛya ye ani manamana kan fɔ ye munna parce que Yusufa tun kɛra anw ka jɔn ye min ni a kɔnɔnajɛlen don il était fidèle Alakira yɛrɛ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a y'o de kɛ Ala subhanahu wa ta'ala y'ale de fana majamu a ka mantonw cɛla o don Kurɛyisu ɔhɔ n'aw banna Ala ta ma a ye na bɛɛ n'i ka baara aw n'aw ka Alaw don ne yɛrɛ fana ni n ka Ala de don bɛɛ n'i ka baara de don nka ne bɛ n kɔnɔnajɛya n tigi ye wa nahnu lahu mukhlisun ne bɛ n kɔnɔnajɛya Ala subhanahu wa ta'ala ye wa Alakira sallallahu alaihi wa sallam a kɔfɛ sahabaw maa ɲumanw tabiinaw ninnu bɛɛ lajɛlenw ye nin jogo in de matarafa u la a b'a dɔw ka bato bɛɛ la bɛɛ n'i ta min ta ye seli ye min ta ye su ye min ta ye sarakati bɔ ye min ta ye hiji ye min ta ye kalan ye min ta ye kuranɛ durusi ye min ta ye jihadu ye bɛɛ y'i cɛsiri a ta kɔnɔ fo ka exemple caman bɔ minnu an da tɛ se ka s'a bɛɛ ma Alakira sallallahu alaihi wa sallam a ko ni mɔgɔ tun bɛ kɛ nabi ɲuman ye ale kɔfɛ k'a tun bɛ kɛ Abubakar Sidiki ye Abubakar ibn Ayash ale ko Abubakar Sidiki ko n'i y'a ye a y'an tɔw dan Alakira manton tɔw bɛɛ lajɛlen dan k'a ka cɛɲa tɛ dɛ a ka seli caman tɛ dɛ a ka sun caman tɛ dɛ a ka sarakati bɔ caman tɛ koyi walakin li shay'in waqara fil qalb dusukun tun bɛ se fidélité ma daraja min ma o de tun ka bon ka se daraja ma tɔw ta ma se o ma Ibnul Mubarak ale ko baara fitinin dɔ bɛ yen nɔ an bɛ jɔ a la dɛ mais i b'a sɔrɔ o ka bon Ala bolo ka tɛmɛ hali diɲɛ kan mais baaraba dɔw bɛ yen olu ka bon an bolo n'olu fɔra mais i b'a sɔrɔ hali a tɛ misikala zalati bɔ Ala subhanahu wa ta'ala yɔrɔ mun b'a kɛ ŋani ye hali n'an wulila sisan ka seli ka daminɛ ne la ka taa se maa laban ma min bɛ kɛnɛ ma i b'a sɔrɔ an kelen kelenna si ka barajiw tɛ kelen ye munna yan dusukun fidélité i bɛ hakɛ min di Ala subhanahu wa ta'ala ma Ala ɲɛ siranya la dɛ dusukun kalasi la i b'o de sɔrɔ Ala subhanahu wa ta'ala ye suran jigi kuranɛ kɔnɔ k'a tɔgɔda muminun na k'a daminɛ fɛn fɔlɔfɔlɔ fɛn laban min ni diinɛ ti jɔ n'a ye n'ale tɛ n'o ye seli ye qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un ja hali seli yɛrɛ nafa t'a la ni nin t'a la f'i ka kɛ f'i ka siran Ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ i dusukun kɔnɔ o b'a to i b'a nafa sɔrɔ an balimaw Bishr al-Hafi a ko k'ale ka file ta file da gɛlɛn file min kan ka di ni file bɛɛ ye a ka diɲɛ ɲini n'o file parce que o daraja tun ka bon mɔgɔw bolo o waati k'o da ka d'a la a ka diɲɛ ɲini n'a ka diinɛ ye bi maana mɔgɔ min bɛ diinɛ kɛ birifini ye ka diinɛ ɲini n'a ye ko nin ma ɲi dɛ munna yan parce que lahara ɲini tɛ
ala kan kisi uli hala juma amalmo o koso ni mami ni ye ni bla ni jogo ni may ni ya bla e ka don ka fo ibe ni ro juma de ta sarala sabu Allah subhanahu wa ta'ala yo fo ko boron to ako wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura ko alkamadu il ye bara min ke diɲɛ kɔnɔ dɛ ye alabato minnu kɛ diɲɛ kɔnɔ dɛ ana bonya bɛɛ ko Allah subhanahu wa ta'ala b'a yɛlɛma k'a kɛ komi i n'a fɔ n'i ye fuguri jɔ fiɲɛ citɔ la a bɛ kɛ cogo di a bɛ taa n'a ye fu walakira sallallahu alaihi wasallam a ye maa saba fɔ an ɲɛna ko ni diɲɛ wulila alikiyama don jahanamɛ a bɛ dayɛlɛ ni olu de ye olu ti jɛnɛyakɛlaw ye koyi son tɛ koyi biganikɛlaw tɛ koyi jurugu minnu ka bɔ anw ɲɛna olu tɛ dɛ olu tigiw tɛ dɛ nin ye jɔn ye jihadukɛla kuranɛtigi nafolotigi sarakati bɔkɛla ɔhɔ k'olu de bɛ kɛ ka jahanama dayɛlɛ fɔlɔ ka tu dayɛlɛ ka tu tigɛ munna Allah subhanahu wa ta'ala bɛ jihadukɛla in ɲininka ko y'i ka jihadu kɛ mun de kama fo e n'i bɔra a n'a joli bɛ ka nalen ye a b'a fɔ ko ala ko i ɲɛ tara n ye jihadu kɛ e de ka diinɛ kosɔn a ka sankɔrɔta e n'a jeliw tɛ nin ye wa ala b'a fɔ i ye nkalon tigɛ i ye nkalon tigɛ i y'a kɛ de walasa mɔgɔw k'a fɔ k'i ye cɛfarin ye a fɔra wa a ma fɔ a fɔra a y'a minɛ ka taa jahanama kɔnɔ o yɔrɔ kelen na ka kuranɛtigi wele ka na aha ko kuranɛ de b'e bolo ko awɔ ala e ye kuranɛ di ma n y'a durusi wa n kan tun ka di n tun man ka di n ye nin kɛ pour que e ka e kumakan de sankɔrɔta ala b'a fɔ i ye n nkalon tigɛ i y'a kɛ de walasa mɔgɔw k'a fɔ k'i fɔrilen don kuranɛ na a y'a minɛ a ka taa jahanama kɔnɔ a sabanan ko nin tun ye sarakati tigɛ bɔra kɛra ba de e k'e tun bɛ sarakati de bɔ kosɛbɛ ala n tun bɛ ten dɛ n ye mɔgɔw sɔn koyi ala ko baaraw la kɔni n nɔ bɛ yɔrɔ bɛɛ n ye misiriw jɔ n ye kalansow jɔ n y'a kɛ tan n y'a kɛ tan ala b'a fɔ i ye nkalon tigɛ i y'a kɛ de walasa k'a fɔ k'i ye funisire ye i tɛgɛ labilalen don wa a fɔra diɲɛ kɔnɔ ye a ma fɔ wa i y'i sara ta ka ban a bololankolon don yan a ye taa n'a ye jahanama tasuma a ma nɔgɔn nin baara ɲuman ninnu bɛɛ lajɛlen min bɛ ɲɛ kɛnɛ kan munna u tigiw taar'u yɛrɛ sɔrɔ jahanama kɔnɔ munna yan parce que dusukun in tun tɛ ka kɛ ala kama a tun bɛ ka kɛ tɔgɔ ɲini kama wa o sɔrɔla o sara sɔrɔla diɲɛ kɔnɔ ka ban i tɛ ala nɛgɛ hey i tɛ ala nɛgɛ dɛ yɔrɔ maliyɛn fɔrilen don bulɔfuli la dɛ u b'u yɛrɛ kɛ i n'a fɔ k'u bɛ mana da ala subhanahu wa ta'ala ɲɛna mais bulɔfu tɛ ala ta dɛ ala ɲɛ b'an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na i bɛ se ka an ka jamana ɲɛmɔgɔw i bɛ se ka i ka du kɔnɔna mɔgɔw bulɔfu i bɛ se k'i ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔw bulɔfu i bɛ se k'i ka quartier mɔgɔw bulɔfu mais i tɛ ala bulɔfu hein il faut être fidèle i tɛ se ka ala bulɔfu abadan bulɔfu tɛ mɔgɔ don arijinɛ kɔnɔ jamais jamais ala ko tɛ kɛ nanfigiya la a tɛ kɛ namara la misiri bɛ kɛ quartier la i bɛ seliji ta la ka taa de walasa mɔgɔw ka wa i k'a bɛ seli de a dun fɔra koyi i bɛ sa ten i bɛ taa jahanama kɔnɔ alimami b'a seereya k'a fɔ ko a tun bɛ seli an ka misiri la koyi alimami n'i t'a dɔn fɛn min ne yɛrɛ y'a ye a tun bɛ to ka na an ka misiri la o alimami e t'a dɔn mais a bɛ anw ka du kɔnɔ mɔgɔ de bɛ se ka kɛ mɔgɔ ka adresse ye ala fɛ yen karamɔgɔ alimami bɛ a ka kibaruyaw fili kan mɔgɔw b'u ka dugawu kɛ a t'i nafa o parce que e yan tun man ɲi i yan tun man ɲi i dusukun tun man ɲi a ma kɛ ala kosɔn o kosɔn ni mɔgɔ ye ko o ko kɛ ala jati kama ko i dusukun sɔnna ye walahi i farikolo bɛ lafiya walahi i farikolo bɛ lafiya
o i farikolo yɛrɛ fana tɛ lafiya sɔrɔ fo n'i y'a kɛ tuma min na wɔrɔ hali an ka diɲɛ in n'i y'a kanu a ɲɛ ma i bɛ baara min kɛ i b'a tɔnɔ sɔrɔ dɔrɔn awɔ hali diɲɛ ɲini n'i y'a kɛ ni fidélité ye i b'a sɔrɔ ne ko e k'a lajɛ bɛ n'an bɛ fɛ ka muso furu walima n'an bɛ fɛ ka furu cɛ ma est-ce que an bɛ nafolo de ɲini comme point sensible est-ce que o de y'an bɛɛ lajɛlen ka ɲini fɛn ye non cɛ bɛɛ a ka di ye i ka muso sɔrɔ qui est fidèle à toi muso bɛɛ a ka di ye i ka cɛ sɔrɔ cɛ min qui est fidèle envers toi o hali ɲɛmɔgɔ i bɛ taa sɔrɔ kɔmɔgɔw de b'a la minnu a ka fidélité i b'a ye olu kɔnɔ a b'a dusukun na cogo min na a bɛ taama ten e k'a lajɛ jamana nin a bɛ sud amérique la n t'a dɔn jamana jumɛn de don uruguay de don si je me rappelle pas très bien uruguay a président a bɛ taama dugu kɔnɔ sans garde de corps a bɛ voiture min na fantanw ka voiture de don a bɛ min ta a ka jamana marali sara la 12% a tɔ ko k'o bila jiginɛ kɔnɔ jiginɛ min hinɛ bɛ ta ka se ka dɛsɛbagatɔw ma u ka jamana kɔnɔna na o jamana se ka bon anw ka jamana ye o mais munna a président bɛ taa parce que il est fidèle envers ses citoyens ala an ka jamana ninnu bɛ kɛ tan tuma jumɛn sa o don tulo b'a la ko 2000 milliards de francs CFA wala chiffre in ye n kunkolo dimi fo n bɛ ɲɛnamini 2000 milliards de francs CFA hali aw ka du kɔnɔ ni dutigi kɛra ko nafolo b'a bolo dudenw tɛ ka a bénéficier u bɛ mun kɛ u bɛ révolter o hali waritigi bɛ kin da la e ka hinɛ tɛ se i sigiɲɔgɔn si ma i b'i fa don o don dumuni na ka n'a tɔ bɔn kɛnɛma misiw ni sagaw tɛmɛtɔ ni faliw b'a tɔ dun dɔ bɛ yen o bɛ taa geribuya kɛ a tɛ fɛn sɔrɔ e ni ala cɛ i ni ala cɛ i ni conscience cɛ ni min bɛ taa geribuya kɛ e ko ka d'ale ye wa i hinɛ b'a la wa hali ni barajugu y'i minɛ sisan a b'a fɔ ko ala ka dɔ fara a kan i kɛra sababu ye ka hasidiya bila a dusukun na ne ko anw ka diinɛ bɛ min i yɛrɛ ɲininka bɛɛ nin e ka silamɛya i ka seli n'i ka sun n'i ka jakaw a bɛ niveau jumɛn na est ce que e yɛrɛ bɛ k'a kɛ i b'a ɲɛdɔn fɔlɔ wa hali i tɛ se fatiya kalanko ɲuman na e ko k'e ye silamɛ ɲuman ɲuman ye heyi e ka mɔgɔw minnu ni sigilen b'olu cɛ la olu ka hakɛw bafiyelen don e bolo sani i ka taa fɔ ko président de la république e yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn i bɛ baara kɛ yɔrɔ min na olu mɔgɔw bɛ na u ka kan ka satisfait ni hakɛ min ye n'o b'e bolo i kɛra karamɔgɔ ye walima i kɛra dɔgɔtɔrɔ ye ou bien i kɛra responsable ye service public la mɔgɔw bɛ na u t'u ka satisfaction sɔrɔ e la est-ce que toi tu es fidèle o tɛ président ye o i t'i yɛrɛ ɲininka don o don e bɛ lebu ye mɔgɔ tɔw ɲɛ kan k'a sɔrɔ belebele bɛ e yɛrɛ la ye an ka siran ala ɲɛ an ka siran ala ɲɛ o la n'an bɛ fɛ ka kɛ fidèle ye baara fila ala kɔni mago bɛ fidélité min na n'an mago b'a la baara fila a fɔlɔfɔlɔ ye min ye bato sugu o sugu baara o baara n'i b'a kɛ i yɛrɛ ɲininka fɔlɔ yanni i ka don a daminɛlen kɔfɛ a bannen kɔfɛ est-ce que n bɛ k'a kɛ ala kama o question posé i yɛrɛ kun fɔlɔ i k'i yɛrɛ jaabi a filanan i bɛ fɛ ka fidélité sɔrɔ i ni ala subhanahu wa taala cɛ baaraw caya batow caya minnu dogolen don maa si t'a kalama ni ala tɛ i senna batow la kɔnɔ
i senna baara ɲumanw la kɔni ala min e dɛsɛ a bɛɛ la dɛ n'i tɛ se seli la i tɛ se nanfila seli la i tɛ se nanfila sun na i bɛ se nanfila sarakati bɔ kɔni na wa hakaza ka taalen i jilaja i ka kɛ maaw cɛla maa minnu baara dɔ bɛ sɔrɔ u bolo o baara ka ca minnu bɛ kɛ dogo la i fana bɛ se ka taa i jɔ ni ko gɛlɛn nana y'i la don min na yan tigi ala n'a y'a sɔrɔ ne ye nin kɛ e jati kosɔn ma t'o kalama ala f'i ka n bɔ nin degun in na ala b'i bɔ a la walakira sallallahu alaihi wasallam a bɔnsɔn dɔ n'o ye Husain ibn Ali a salen kɔ u nana bɔ a kalama k'a fɔ ko a tun bɛ famille min bila balo Madina kɔnɔ ko a bɛ se fo famille 100 ma famille 100 a tun b'o de la balo mɔgɔ si ma bɔ a kalama hali olu famille yɛrɛ ma bɔ a kalama ko nin kamalen de tun bɛ k'u la balo mais a sara don min na ale yɛrɛbakun de tun bɛ suman ta su dibifin na a bɛ taa bila u ka so bulon kɔnɔna na a bɛ datugu a bɛ bɔ famille 100 a fatulen kɔ de tile dama dama o du ninnu bɛɛ lajɛlen sin k'a santi k'a fɔ suman tɛ ka na bilalen a tɛ ka na bilen ja min sara ni o de don u ye ɲininkali kɛ a kobagaw ko u y'a su sɔrɔ cogo jumɛn u tun bɛ k'a ko kuma na k'u y'a sɔrɔ sumandonni ko a ye jɛ bila a kɔ la ni mɔgɔ mɛnna i bɛ seli i ten bɛ mɛn sujudi la yɔrɔ a yɔrɔnin b'i fin a bɛ ja o tɛ wa munna parce que a bɛ mɛn ka da duguma o ɲɔgɔn de kɛra ale fana kɔ la a tun bɛ suman minnu ta dugu la ka taa maaw sɛgɛrɛ a b'a di maa minnu ma olu yɛrɛbakun peut-être ale b'u dɔn mais a bɛ taa bila tuma min na kɔnɔ u tɛ bɔ a kalama u tɛ bɔ a kalama mais n'a sara a bɛ jɔ wa a tɛ jɔ a jɔra ne ani e k'i yɛrɛ ɲininka jumɛn de b'e bolo dugu la on peut pas être fidèle ani ala cɛ k'a sɔrɔ o dogolenw t'i bolo wa ala subhanahu wa ta'ala a mago bɛ al-akhfiya min nas al-akhfiya min ibadi ala kira ka sahaba ninnu tun bɛ ten a dɔw y'u ta dogo k'a dogo k'a dogo f'a labanna ka bɔ kɛnɛ kan u lakodɔnna n'a ye après u mankutu tɛ k'ala kali wa i jilaja i k'o dɔ ladege yarabi ala k'an kɛ ala san ye jɔ ye yarabi ala k'an ka jamana basi yarabi ala k'an niw kɛnɛya ala ka hɛrɛ caya jamana in kɔnɔ fitinɛ minnu bɛ ala ka wuli yarabi ala k'an kisi an yɛrɛbakun tɔɔrɔ ma ala ka hinɛ an na ala ka yafa ka an ma ala ka barika don an ka denbayaw la ala k'u lakanda ala ka hinɛ caya an ka jamana kɔnɔ yarabi ala ka ɲɛmɔgɔ ɲuman d'an ma ala ka bɔda k'an ye sanji barika ma ala k'a d'an ma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم كل من أرادنا بسوء فاجعل كيده في تدبيره وتدميره اللهم آمنا في أوطاننا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا جزاك الله خيرا لمن كرم خيرا جزاك الله خيرا